Precision din yan, di ba? Maganda pa kayo inspirasyon. Free jump. Free jump. O, ano ba yan po? Free jump. Okay, na-mission na nila kung ano yung gagawin. First possession ng Team 4. Kwarto. Kwarto na alagay. Loko. Allen. No good. Rebound. Rebound ni Rupo. Mapapalaban dito yung Team 3 sa takbuhan to. Mabator bata pa lang kalaban ni Will Brooks. Tama-tama. Tatakbo ka. Sino eh? Pura yan. 10 seconds to shoot. Ano ba yung Jordan? Sige, kanina ko pala Tanggal, tanggal. Pero kano ba yun? Kano ba yun? Di ba? Nakaon yata. Oh. May pera. 1-5 by 1 take. Sama mo. Takayanan. Rebound ni Mike. Rupo outlet pass to Alejandro. Oh, rebound. Rebound na pa din. Basket is good. 1v5 no? 1v5. Basket is good na sa foul. Foul number 16. Unang foul ni Arnold. First team foul. Ay. Ang Paul niya ay. Ball shot. Rebound ni Takayanan. O Aljon sets the play. Ay, ano pa si Ay. Pinsan ba yan? Magpinsan ba yan? Magpinsan. Pinsan niya. Allen, back to pinsan. Fires the 3 points. Hindi siya nakalaro nung nakaraan eh. Wala, di nabiguan. Wala, hindi na bigyan. Full storage. Full storage siya daw. Dinilit ko na agad. Storage, pagkawan TV ka na. Alejandro, box. Kinuha sa kabila ng good. Rebound na Francis. O Allen, o Alejao. Take care. Magkalapit ka na kasi. Ay, yan. Dami mo na. Kita-kita ka rito. Allen. O Aljon. Short. Rebound ni Mike. Ay, nabray, 18. Tubo sa ilalim kay Alejandro. Mike, ganda set up. Nogo, short. Rebound ni Takayanan. Aljon Torances. Lays up. Nogo. Rebound ni Rupo. Ang sabi, ganda na. Side step. Nogo. Rebound ni Aljon. Allen. Torances. 2 points. 5-2. Labangan Team 4. 4. Team 4. Rubo on 3. Nogo. Bola na Team 4. Panghabol. 5-2. Panghabol na sa kanila. Jericho. Sakto, baro ba tayong kalaban? Tatakbo ah. Buang. 3 points. Kay Aljon. Bakit nila nagagawa yan? Nagising yung inspirasyon, ha? Dami sila. Si Park Sojun yan eh. Pumagal daw sa paa. Lahat ba? Bola Nakikita ng mo, Team no? 4. Allen. Allen on 3. 3-point shootout. Rebound Takayanan. To Aljon. Aljon on 3. Diretso din. 3 points. Back to back. Back to back to back. 11-2. 1cc. Tatlo, I love you. Park Sojun. I love you. Tatlong 3 points. Puro pa dahil Makapagal 2 points. Turo pa. Makapagal. Gago yan, ha? Ay, Gumanon. Ito talagang nakahubad na ng sapatos eh, no? baka manuno, ha? Tumuturo pa. Allen. Tumuturo pa. To Arnold. On 3. Manuno, ha? 3 points. Aba.
Lahat 3-pointer ah. Take care. Alejandro. Look. Loko, hindi na. Rebound ni Takayanan. Anihan, 3 points. Lamang na 10 ang 4. Frances, pumike. Sabi, si Kuya Rumpo. Foul na number 26. Unang foul ni Kuya Rumpo. First team. Kurang to. Oo, ito naman oh. Alejandro. Capital, dami mong laro. Capital ah. Kaya no? Purka. Parang import ah. Dahil kang hugot ah. Hugot sa tadyang parang si ano. Si Adan. Makasali pa sa Linggo Club dati. Pasok. Hindi, tatlong Second araw try. yan. Linggo Club. No good. Rebound ni Takayanan. No good. Rebound. Rebound ni Mongi. Ayun. Mike. No good. Rebound. Takayanan. Frances. Floats. Nakita namin dito kay Rupo. Beat sa ano lang ba yan? Black? Si Ayin ba yan? Si Ayin. Buglutan din yan. Frances. Floats. Ay, meron foul. Si Orion ang foul. Foul number 31. First personal foul. Second team foul. Si Jericho. Ilan ang foul ni Jericho? Apat agad. Si Eko, magaling yan. Si Eko, magaling. Pasok. Uy, hindi pa sa 10 na lang. Pasok, di ba? Pasok, di ba? Second try. Pasok mo din. Yes. Ay, lays up. Oy, sorry, miss. Rebound na Frances. 2 points. Wala pa. Dapat daw. Last possession. Change point. Ay, puta, ayos na. Nandito pa si Renato. Renato, naglalaro. Ang dami mong laro, Renato, ha? Nandito pa si Renato. Lalo sila mababaon. Lalo sila mababaon. Nandito pa si Renato. All in all, layup. Ay, 2 points. Change point. Eh, papalit ang bibilis din. Iwan na na kaya na. Okay lang, si Paolo kasi naman, mabilis tumakbo eh. Pabilis magutom. Mabilis siya pag inuman. Sa'yo mo, wala yung pumipitig. Nasa pagbuto. Di ba, may Oo, ilang yan. alam na Louie si... Sige po, sige po. Yan, outlet pass, Eko. Si Kuya Vlogs. Okay lang. O, tumatakbo din si Kuya Michael. Kuya Michael, ikaw ha, tumatakbo ka na. Papagutom. Papagutom yan, papagutom. Kay Fidel. Paulo Sek. Walang Kuya one. Michael. Wala kasing warm-up si Paolo eh. Still the Vlogs. Plays 2 points. Sancho. Sancho. Duenya. Torinato. Lakayanan. Back to Renato. Frances. 10 seconds to shoot. Frances. To Renato. Ang gandang pasa. Walang warm-up yan si Renato. Right, kalaro na yan. Eko, pinagising na. Paulo. Paulo. Speeds. Float. Magod. Rebound ni Lakayanan. Tuhan agad ah. Kay Frances. pag-breakthrough ni Rances. Rebound ni Lakayanan. Oy. Magod. Rebound ni Capitel. Paulo. Floats. Short. Rebound ni Michael. Walang one. Duenya. Pwede may one mo. Steal.
Diego. Paulo. Parang nasa walong. Layo pa. 2 points. Kumpiyansa mo. Nakashot na. Hoy, wala pang bayad dyan. Wala pang butaw. Oh, wala pong butaw dyan ha. Aljon ha? Batakbo kayo ng takbo dyan. Wala pang butaw eh. Renato. Short. Rebound ni Michael. Sabit. Wala pang butaw. Foul number 22, si Diego. Unang foul, kuya. First, a third team foul. Walang butaw, baka naman. Pasok. Swak. Second try. Si Aldin pala, no? Diyan din pala, no? Ang sabi sa ibulog lang. Kaya daw. Paano lang yung siguro? Kaya daw. No good, rebound ni Dakayanan. Kaya daw. Kinuha na ng rebound si Kuya Eko. Pare, pare. Mali pare. Michael. No good, rebound. Rebound ni Paulo. Wala, ano sa atin sa yun? Ang budget. Paulo. 200 na nung nakaraan. Points. Bilis na yung nila. 215. Parang birthday ah. Francis. Floats. Akin na to. No good, rebound ni Paulo. Sancho. 2 points. Nagtalunan na. 26-12. Daming extra pera. 2 points. Para kay Michael. Rebound ni Dakayanan. Ang dami rebound ni Dakayanan. Sipag. Pwedeng katulong. Francis. Huli. Traveling violation. Ay, na nakita mo yun? Talas sa mata mo, take care ha. Nakita mo yun? Nasa harapan mo? Talas sa mata. Sa kaya galing ang kahapon. River Banks. So good at EDSA. Okay. Wala na team tres. Capitel. To Paulo. Paulo, perimeter shot. Short. Rebound kay Michael. Una ko nakita yun kay Paulo, tapos kay Comdex. Points. Kay Kuya Michael. Di ba may ganun ka, D-book? Comdex. Ano? D-book. Ano, katulad kay Paulo. Binenta mo na ba yun sa'yo? Benta ko na. Bigat? Nabenta ko pa ng ano. Ba't mabigat? Hindi, pag nagsawa na ako. Ano yan? Titignan mo na naman yung video. Wala. And foul. Wala yung video. Dakayanan. Foul number 22. Unang foul Dakayanan. Hindi, wala pang bayad. Second team foul. Wala yung video. Wala pang bayad si Aljon. Pamangkin. Pamangkin eh. Tinataas Rebound kay Michael. Tuwin niya. Lays up. Short. Rebound kay Blocks. Yalpi, kasama siya po. Pass is good. Kaso foul. Foul number 22. Si Dakayanan. Dalawa foul mo Dakayanan. Third team foul. Ano shot? Pakay ko na ito. Pwede, pwede. Pag niyaya mo. Oh, sige. Kausapin daw. Kausapin. Pasok. Ang bulo siya. Ano ko doon? Ganda ng kagigising mo na. Alas 12. Wala naman lang napasok na bukasan. Wala Di sa pasok na east. bukasan. Holiday, di ba? Exam. Kuya Michael. Francis, 2 points. Kuya Michael, assist Kuya Michael. Eko, on 3. Short. Rebound. Rebound on Eko. Sumayin step. Sabi din. Wala ka niyan. Nagkalangan. Foul number 20 si Dueña. Unang foul ni Dueña. Warning for penalty. Warning for penalty na po. Ang team 4. Sa pa yung mukha, wala ma-sure ball sa 3%. Free throw nga, di makashoot eh. 3 point pa. Okay, try. Pasok. Last shot. Huling tagay.
33-17. Lamang pa rin ang 24. Frances. Dueña. Kuya Michael. Jumping. Floats. 1-3 goal. Iba ni Jericho. Hindi na kaya na. Inumpog sa Maskel si Fidel. Si Sancho. Tumapi din. Kahit sa partner, makakalaro pa rin. Mamayong kasi nagbabayad ko na din lang yun. Sergio, bayad eh. Kuya Michael. Floats. 2 points. Si Sergio, walang bayad. Kakalaro pa rin. Paulo. 30 seconds. 20 seconds remaining. Sancho on 3. Paulo. Tubali Paulo. Plus a foul. Foul number 27 si Kuya Michael. Unang foul ni Kuya Michael. Penalty ng team Kanila na 4. yung rebound na yun. Nakuha pa. Na-all counted. Kanila na dapat yung rebound. Niluto. Pinaluto ko. So, Ayaw mo sa penalty. 35 to Alin? 1. Yung penalty na tinaboy pa yun. Kaya nga, nasa na. 8 seconds remaining. 2 points. 3 seconds. Ay, yun ano. Blue, first Sa blue, sa blue. Sa black ang bola, di ba? Diba? Blue pala, blue, di pala black. Maybe Talaga blue. may record ka, markaw. Meron. Hindi makakausa. Grupo, Santiago, bounce. Kaya meron foul. Foul na number 10. Si Rances, unang foul ni Rances. First two foul. Ryan. Ernesto. Wag doy, Ernesto. Ah, parang maganda. Ernesto. 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 Ivan Allen. Ah, talaga. Sa may gilid. Nagul. Ano pangalan nun, yung bata? Ang dami ko yun. May foul niya pa din. Pinsan niya ano yan, nung pamangkin ko. Nakikita ko sa akin. Pinsan ni Jason. Ren. Yan. Hindi ko alam. Tawag ni Jason. Ayan, meron foul. Foul number 15. first. Unang foul ni Kuya Leandro. First team foul. 2 shots para kay Ren. Ocampo talaga apelido niyan? Nagdoro tayo. Hindi pa kasama. Ang bakano ni Edward. Kaila Edward, di ba? May Edward na sumali dati. Edward. Dati, may sumali yun. Makamukha eh. Second try, no good. Iba ni Halayahay. Santiago. Lumalong mo lang mga. Santiago. Steve Ocampo. Ocampo. Good ball. Steve, nilupo. Grupo. Si Ren lays up 2 points. Inverted, team 4. Maraming pwede. Maraming ginagawa ko sa sumami doon. Sa Kulove. Dami niyang kaagawa sa pwesto. Ernesto. Ernesto. Walayahay. Tatablan. Silvao. Wawa. To Allen. Allen floats. 2 points si Allen. Chance pala kayo, ha? Nakakabaka kayo ng mga bata. Ang bibilis eh. Alejandro, set to play. Fix by Lugo. Turugo. Rollers. Wala, dalawa lang yan. Ernesto, traveling. Mukha ni Comrade ka. Twin si Ernesto. Sabi ni si Ernesto, sabi ni Complex. So Ren, on 3, diretso. No good. Yalayan. Santiago. Alejandro. Suman. Basket is good. That's a foul. Foul number 2.
Jex, next year na. Yung na yun ha, next year ha. Next year ha, yung na yun. First personal foul, second team foul. Sino yun? Fernandez yun, di ba? Oo, Fernandez. Promise yan ha, next year ha. Fernandez ba? Ako na Oo, yan. F. F yun, alam ko F. Ang dami arte kasi ito eh. Kaya nagkakaya ron eh. Cross pass. Ginagaya talaga siya eh. Look at Rebound. Rebound. Ocampo. Ocampo, lays up. Oy, sorry, miss. Aray ko! Nangiinasay si Consolanato. Napapaupo. Kaya foul. Libre na. Foul number 10, si Rances. Dalawa foul mo, Rances. Okay lang daw. Gusto rin natin. Kaya nagagamitin mamaya. Mawag ka sa depensa. Nanghina ka eh. Ay mo, ay. Nanghina eh. Nago, rebound. Good boy. Skill ni Rances. To Allen. Lupit pala ng depensa. Allen, bounce pass. Skill ni Rupo. To Alejandro. Patay ka dyan, sasagasa yan. Alejandro sumagasa. Nago. Rebound ni Nago. Pero mo na. Ilay sa pepe. Allen. Fernandez, umangga sa pader. Close. Pulsaro. Alejandro. Kita hugot. Ano mo rupit ko? Alden Cruz yung Ocampo. Foul number 14. First. Unang foul yung Ocampo. Warning for penalty sa ating Pwedeng blocking, pwedeng charge, no? Dalawa lang. Please, start music. Na? Basic. Santiago. Laki. Pangalawa. Bola ng Team Rex. Zero po, walang yari to. Rubo. To Santiago. Bola ng Team 4. Wag! Wala eh, mamadali. Kay Kuya Renren, ang laki. No good, rebound niya pa din. 2 points. Si Allen. Bahe ko, panay ako puno sa akin. Inuubuhan mo kami. Bahe ko ha. Nakita mo rupo. Pinahirapan mo yung kakapi mo. Pumasa, no? Huwag mo pahirapan yung kakapi mo. Nababad si Rupo ang aga-aga niya. Luka rupo. Luka Dolce. Nahihirapan si Luka Rupo. Allen on 3. Short. Kita mo yung referee sa video. Oo, kita. Parang-arang yan eh. Hoy, wag ka tumaran dyan. Walang highlights eh. Hindi natama si Santi. Alejandro. Rupo. Rupo. Ernesto. Bigay mo kay Ernesto. Ako nakakashoot si Ernesto eh. Ernesto. Ernesto on 3. Ernesto! Ayan, Ernesto. Kaya Ernesto, diretso. Diretso sa kangkong. Lipat mo nga sa TV Patrol. Hindi, ano yan? Balita na, balita. Allen, Ocampo on 3. Short. Rebound ni Santiago. To Alejandro. Box. Kaya meron pa ako. Wala naman. Penalty. Foul number 14. Si Ocampo. Dalawa foul mo, Ocampo. Tatlo ka pa. Penalty. Tatlo ka pa. Rupo, ano ba yan? Rupo, ipasa mo! Ayusin mo ipasa mo, Rupo. Palit kayo. Hindi, tama yun, sobra. Saktan mo si Rupo. Sobra. Box off mo si Rupo. Saktan mo si Rupo. Naku, 3 pa. Early violation. Page 5. Page 5.
Wala ko dito. Alin, puro kapos. Renato, ba, tumitira ng tres. No good, rebound. Puta, lupit mo rin ha. Luka Doncic ah. Bola ng puti. Bola pa rin ng puti. Renato. Kapig daw, kapig. Ano, traveling violation, una hakbang. Tingin kasi na inspirasyon eh. Panchi. Ano yung tingin kasi? Sili. Ay mag-focus sa laro eh. Sakit daw ni Aljon yung trap. Tumakapagal. Diretso. 3 points. Sabi ni inspirasyon, sakit ni Aljon. Arnold. Michael. Mali. Dapat Floats. kasi No good. Rebound ni Michael. Rebound. Rebound ni Mike. Pwede. Tumakapagal. 2 points. Bababa ang kalamang 43-30. Aljon. Renato. To Arnold. On 3. No good. Nagiging 3-point shootout ah. Rebound ni Paolo. Eko. Eko. So, Capital. Nagulat si Capital. Tumakapagal. No good. Nagulat si Capital. Rebound ni Inspirasyon. tira na kasi. No good. Rebound ni Takayanan. Fade away shot. No good. Rebound ni Eko. Makapagal. Paulo, second basic shooting, 2 points. Mapanood kayo sa YouTube. Steve, Hernandez. Renato. Nagtitimon. Renato. To Arnold. Binigay kay Comjex. Inis si Comjex. Inis. Ano nga, ready tagay? Ano yun? Ready? Ready tagay? Capital. Floats. 2 points. Arnold. Baba. Sampu. Kasam. Renato. Renato. Renato! 2 points. Ang lakas ni Renato ah! 11 lamang. Tumakapagal. Lupol. Knock. Ito yung Michael. Rebound niya dyan. Drop pass to Anihan. No good. Rebound niya ito. Injury timeout. Na-release na saka yung block na eh. Kaya, papalitan mo daw siya eh. Isang sampu ba naman eh? Kahit ako, kaya ko eh. Huwag lang ako malabas eh. Sayang, hindi pa siya pinapawisan eh. 45-34. Yarante! Confidence. Lupol, nabitawan. Sino ko yung Michael? To Arnold, 2 points. Aray Alit. Aray Arnold. 47-34. Assisting kay Michael. Wala siya ay pupunta na eh. Bilang mo ba? Bilang. Fidel. Lahat naman Sumagal. Ah, ano Lupol. lang ba? Oo, lahat talaga maganda. Lahat meron. Ayan, napunta kay Kuya Renren. Napunta kay Kuya Renren. Michael Makador. Bola ng puti, bola ng puti. Hindi ko napapatay eh. Aljon, sets the play. Kaya nagpapatay. Ball. Back to Aljon. Aljon, close. No good. Ay, pass. Rebound kay Mike. MC Moto. Tumakapagal.
Tatagal yung sapatos. Tatagal yung sapatos. Magpapalitan nga naman. Oo. Nakaka-3 points huwag mong papalitan. Sabi niya, Peggy. Sapatos na natanggal, hindi mo nga eh. 47, 37. Ang laro lang naman daw, sayang daw. 10 seconds to shoot. Kinayang ko pa. Sa ilalim kay Aljon. Aljon floats. 2 points si Aljon. Assist pa si Ayot. Assist si Aldo. Eko. Sumagasa. Ay, sa baba daw mga tao. Sa baba. Tablado na ba? Penalty po, penalty. Dakayanan. Tatlong ball mo, dakayanan. Penalty. Penalty na putek. Dalado yun. No basket. Continuation. Pasok. Secretary, pasok pa din. Ilan yan? 10. 49, 39. 1 minute remaining sa ating second quarter. Aljon. Wala na po yan. Agad yung tutuloy ko na. Relax mo po dito ha. Very good ka ha. Ganado. First game pa lang eh. Second game, 56 wala na. seconds remaining. Kuya Mike. Ay, grabe yung violation. Unang ba? Wa mo kuhanin niya yung Ronchi. Amo mawarat yung ano niya. Wasak tong Amo mawarat yung putang niya. Sige, place lang po eh. 51 seconds remaining. Marami ito third quarter. Maganda laban na to. Sagasaan na. Renato. Sumagat. Sa ilalim. Gandang basa. 2 points. Kinayanan. Ayos ah. Yung assist ni Renato, lagay mo sa foul. Eagle view ah. Eagle's eye. 3 points. Kay Paolo. Binawi. 3 points kaya na yun. Nandiyan kanina. Hindi kaya ano yung kay Buko yun. Yan din yun. Yan. Pwede? Naligtas yun dyan. Si Kuya Mike. Tropa niya lang daw. Kala ko nag-extra. 10 seconds to shoot. 5 seconds